الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي في قناتكم التعليمية متعة التعليم دي زاد. فيديو اليوم سيكون موجها لتلاميذ سنة أولى متوسط. سوف نراجع مع بعض النص المتواجد في الصفحة 14، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ومشاركة القناة مع جميع الأصدقاء لتعم الفائدة. إذا على بركة الله نبدأ. قلت لكم النص راه متواجد في الصفحة 14 لا باج 14. تحضر الكتاب تاعك وتتبع معايا. دي جيست سامبل بور اون بون هيجين كوربوريل. هذا بالنسبة لعنوان النص. النص متواجد في حصة قنوم نسمو الحصة كومبريونسيون دو ليكري، فهم الكتابي. يعطيني الأستاذ النص ونقراه نفهمه ونحاول نجاوب على لي كيستيون، الأسئلة اللي تجي مع النص. دونك أنا نشرح لكم النص ensuite on répond، من بعد نجاوبوا على الأسئلة. دي جيست سامبل بور اون بون هيجين كوربوريل. هذا اللي يأتي في الفوق مكتوب بالخط العريض نسموه لو تيتر دو تكست، عنوان النص. كي يسألك الأستاذ يقول لك كالي لو تيتر دو تكست، هو أول جملة مكتوبة في خارج النص فوق النص ومكتوبة بالخط العريض، عنوان النص. دي جيست سامبل بور اون بون هيجين كوربوريل، تصرفات بسيطة للحصول على صحة أو نظافة الجسم. ensuite on a le texte، ثم مع بعض عندنا النص كما رانا نشوفو. le texte هنا عندنا il se compose de 3 parties، مشكل من 3 أجزاء. entre les parties كاين un vide، كاين فراغ. فوالا نشوفو هنا كاين فراغ. إذا هذه c'est une partie، la première partie الجزء الأول، la deuxième partie et la troisième. Passons, on va lire la première partie. À la maison et à l'école, les adultes te parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. في المنزل وفي المدرسة، les adultes أوليائك، والديك، أساتذتك، مراقبينك، الناس الكبار دايما يتكلموا ils te parlent régulièrement de l'importance d'avoir des mains propres. دايما يكلموك على أهمية أنه يكون عندك يدين نظيفتين. des mains propres معناتها نظيفة. pourquoi le lavage des mains est-il si important? pourquoi le lavage des mains est-il si important? لماذا غسل اليدين مهم إلى هذه الدرجة؟ علاه دايما يكلموا لي على نظافة اليدين. دونك نشوفوا هنا هذا لا كيستيون هذه elle se termine par un point d'interrogation. اللي خلصت لنا point d'interrogation. on trouve sa réponse dans la deuxième partie، راح نلقاو الإجابة تاعها في الجزء الثاني. دونك عندنا le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés. le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. Le lavage des mains يتمثل في التخلص من الأوساخ les saletés، des matières grasses المواد الدسمة، et des microbes والميكروبات qui passent facilement d'une personne à une autre التي تنتقل بكل سهولة من شخص إلى آخر. De la même manière il passe d'un objet à une personne، بنفس الطريقة اللي تمر فيها من الأشياء إلى الإنسان. يعني الإنسان بمجرد ما أنه يلمس الأشياء الخارجية بيده، أكيد يده راح ينتقل لها كل تلك الأوساخ والميكروبات اللي كانت متواجدة على هذاك الشيء، مثل الطاولة، الباب، الأدوات، كل شيء خارجي يلمسه الإنسان راح ينتقل له إلى جسمه كل الأوساخ والميكروبات المتواجدة على ذلك الشيء. Donc, il est important de se laver régulièrement les mains. لهذا مهم أنه نغسلوا أيدينا باستمرار. Se laver les mains، غسل اليدين. Se couvrir la bouche et le nez quand on tousse et quand on éternue. تغطية la bouche الفم والأنف le nez quand on tousser عندما نسعل، ou quand on éternue أو عندما نعطس. nous permet donc d'éviter d'être malade. هذا الشيء راح يسمح لنا انه نتجنبوا الامراض d'être malade et de rendre les autres malades، ويسمح لنا
انه نمنعوا نقل العدوى الى الاخرين، يتجنبنا من الامراض ومن نقل العدوى الى الاخرين. En effet, le toussotement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. لأنه كلنا نعرفوا أنه السعال والعطس، الإنسان أنه يعطس peuvent transmettre des maladies graves. يقدروا هذا الشيء أو ينقلوا أمراض خطيرة. Par exemple, comme on voit aujourd'hui في وقتنا الحالي عندنا الكورونا. C'est la dernière partie, d'accord, كملنا l'explication de l'importance du lavage des mains. Je vous la dernière partie. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. إذن الباحث الفرنسي الذي اسمه لويس باستور هو أكثر شخص علمنا أهمية نظافة اليدين. وإحنا قبل ما يجي لويس باستور تعلمنا أهمية النظافة في ديننا الحنيف عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام اللي قالنا النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. Ça c'est pour le texte. Voyons maintenant les questions. شوفوا الآن les questions. مادام فهمنا النص les questions vont être faciles يجونا سهلين. Je vérifie ma compréhension du texte. La première question. Quelle est la phrase qui se rapporte à la définition du lavage des mains? Quelle est la phrase ما هي الجملة qui se rapporte à la définition التي تمثل la définition تعريف le lavage des mains? C'est quoi la définition? شنو هي التعريف؟ نشوفوا à la fin راهم دايرين la définition. La définition est un procédé explicatif. هي أداة شرحي، أداة نستعملوها للشرح. Que tu as appris تعلمتها. En voici un exemple. Un microbe non masculin, être vivant très petit qu'on ne peut voir qu'au microscope et qui provoque des maladies. Ça, c'est une définition. تعريف للميكروب. Dans le texte, il y a une définition. D'accord. Quelle est la phrase qui représente la définition? شكون هي الجملة اللي تمثل لي la définition؟ إذن la définition دايما نصيبوها dans la deuxième partie. D'accord. ما نصيبوهاش في la première partie وما نصيبوهاش في la dernière partie. La définition تكون في la deuxième partie وهي عبارة عن تعريف لشيء ما. On va lire la première phrase. شوفوا الجملة الأولى. Le lavage. الجملة تبدأ بالماجيسكول et se termine par un point. تخلص بنقطة. Donc, le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés. راه يشرح لي ويعرف لي وشني le lavage des mains. Donc, le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. إذن أول جملة في la deuxième partie تمثل la définition. Deuxième question. Que risquent les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains? Que risque? ما هو الشيء الذي يهدد الأشخاص qui n'ont pas une bonne hygiène des mains اللي ما يتحصلوش ولا اللي ما عندهمش نظافة يدين جيدة. عرفنا بلي les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains risquent d'attraper des microbes et des maladies. مهددون بأنهم يصابوا بالميكروبات والأمراض. Voilà. Troisième question. Que faut-il faire pour éviter de rendre les autres malades? وش لازم الإنسان يدير باه يتجنب نقل العدوى إلى الآخرين؟ Il y a deux gestes simples. تصرفين اثنين نقوموا بهم باش نتجنبوا أنه نأذوا الآخرين. Se laver les mains, غسل اليدين, et se couvrir la bouche et le nez quand on tousse et quand on éternue. وتغطية الأنف والفم والأنف عند العطس أو السعال. هذو لي جيست يسمحوا لنا أنه نجنبوا نقل العدوى. La question suivante. Dans le tableau suivant, coche la case qui convient. ضع علامة في الخانة المناسبة. Donc عندنا première partie, deuxième partie, troisième partie. هذو لي parties تاع le texte تاع النص اللي شفناهم. La phase de questionnement. مرحلة السؤال اللي نطرحوا فيها السؤال. C'est quelle partie؟ وين صبنا السؤال؟ احنا وين صبنا la question؟ Dans la première partie. هاي la question. Pourquoi le lavage des mains est-il si important؟ هذا هو السؤال اللي مطروح في النص، الإشكالية المطروحة. Donc هذه la phase de questionnement se trouve dans la première partie. هنا ندير la coche. La phase d'explication. مرحلة الشرح.
في أي جزء اشرح لي الكاتب لو لافاج دي مان. هنا dans la deuxième partie شفنا la définition التعريف والشرح. dans la deuxième partie la phase de conclusion مرحلة الخاتمة اللي ختم بها الكاتب النص. هذه هضرنا على لويس باستور العالم لويس باستور. دونك سي لا تروازيام بارتي. هكذا رانا كملنا كل الأسئلة المتواجدة في الصفحة 14. بالتوفيق للجميع وإلى الملتقى بإذن الله.